Hayig soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And gusto ti kay encourage it because gasyo ko sa pulong sa Ginoo. Maka-encourage ko sa imo ha. Pinaagi sa pag-share na ako sa pulong sa Ginoo. It because wala ko kanang abilidad ba nga encourage sa usa ka tawo nga wala ko gagamit og kanang verse. It because kumbaga weakness na ko ba, mao nang weakness na ko if ga encourage ko tapos wala ko gagamit og kanang Bible verse, maglisod ko encourage. But through His word, dire ko magakuha og kanang mga pulong, which is dire ko magakuha kung paano ko encourage og kanang tao like my friends, my family ug uban pa. And this verse natay kanang matunan ani. Ana siya sa Isaiah chapter 40 verse 26. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituonan, gimanduan niya siya o gipahimutang o gihatagag tagsa-tagsa ka ngalan. Tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Grabe nice ang kini nga verse. Imagine that, kinsa may gabuhat sa kabituonan. In short, kinsa gabuhat sa stars, sa moon, nga makita sa ato ang duha ka mata kung maghangad ta sa langit. Sometimes, this verse, very wonderful sa atong kanang huna-huna. Nay kanang pop up sa atong utok ba, nga sometimes man gud ang uban nga tawo gina-question nila ba, kinsa may gabuhat sa stars, nganong naaman ng stars nga naga-exist. Mao na yung usahay nga ga-question sila about sa kanang creation, pero wala sila nag-seek kung unsa ang naa sa creation, which is na creation naga-exist ang creator, and that is the Almighty God. In verse 26 emphasize niya nga kinsa bay gabuhat sa kabituonan. In Christian kanang understanding, kinsa bay gabuhat sa kabituonan, which is God. Siya ang gabuhat, siya ang create niining tanan, heaven and earth, everything ang makita nato ang Ginoo jud ang ga-create nini. Kini nga verse gi pahimangnuan ta niya, we believe in Him, we trust in Him, it because siya ang gabuhat tanan. Wala na tay kanang daghan-daghan nga mga questions pa sa atong kinabuhi, kay sometimes man God, if nagaserve ta sa Ginoo, natay kanang mga daghan kaayo nga mga pangutana, and that question is sometimes kanang maghatag sa ato kanang trigger or insert kanang kapakiyasan ba sa pag-alagad sa iya. We follow Him wholeheartedly without doubt, kanang walay pagduha-duha ba. We trust Him wholeheartedly, ihatag jud nato ang atong pagsalig sa iya ha. It because God created everything, that's why wala na tayo kanang ma-question sa iya ha.